बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबिही नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हदल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, हिंदुस्तान सूफ़िया किराम की सरज़मीन है। इस मुल्क में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक हर जगह औलिया अल्लाह हैं, सूफ़िया किराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं। बड़ी तादाद में हर जगह हमें अल्लाह वाले दिखाई देते हैं। हम जिस सिलसिले के बुज़ुर्ग की बारगाह में इस वक्त हाज़िरी करने जा रहे हैं, ये सिलसिले अशरफिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं और इस बारगाह में जो फैज़ान पहुँचा है वो मखदूम सिमना वहदुद्दीन तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान है। अशरफियों के लिए खुसूसी तौर से ये बहुत अहम मालूमात है जो हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस जगह का तारुफ जान लीजिए जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये तेलंगाना स्टेट में आता है ये इलाका, और इस गाँव को कोयलकुंडा कहा जाता है। और कोयलकुंडा के जो फातेह हैं उन्हीं की बारगाह में हम हाज़िरी करने के लिए जा रहे हैं। तो ये शानदार पहाड़ों का सिलसिला है, चारों तरफ आप पहाड़ देख सकते हैं, हर तरफ कुदरत की निशानियाँ हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि ये ज़मीन, ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़ और ये ज़मीन व आसमान के दरमियान लटके हुए बादल और इन बादलों से बरसता हुआ पानी, ये सब हमारी निशानियाँ हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। आप देखें ये पहाड़ जब भी हम देखते हैं तो अल्लाह की कुदरत की जो है नज़ारे हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं पहाड़ों के बीच में ये बहुत अजीम बारगाह है सिलसिले अशरफिया के बुज़ुर्ग की, उन्हीं की बारगाह में हम हाज़िरी कराने जा रहे हैं आपकी। तो तेलंगाना के कोयलकुंडा में ये आस्थाना जो आप देख रहे हैं, ये हज़रत सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। हम आपको अंदर हाज़िरी भी कराते हैं और हज़रत की जो तारीख़ है वो भी आपको बता दें थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हज़रत सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो ख़ानदान है और जो पूरा खानवादा है ये ज़ैदी सादात कहलाते हैं, यानी हज़रत इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और हज़रत इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम ज़ैद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं, यानी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर के भाई हैं। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं। तो ये ज़ैदी सादात हैं, उन्हीं का ये सिलसिला है। हज़रत सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो पूरे खानवादे के लोग हैं तेलंगाना में और कर्नाटक के अलग अलग मकामात में हज़रत का पूरा खानवादा आबाद है। और हज़रत के खानवादे के हवाले से, तमाम सादात ज़ैदी के हवाले से एक किताब भी लिखी गई है। इस बार हम हाज़िर हुए थे कोलमपल्ली में। कोलमपल्ली भी तेलंगाना का एक छोटा सा गाँव है। उसी कोलमपल्ली में एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। तो हमने उनकी बारगाह में हाज़िरी दी थी और उन्हीं की बारगाह में उर्स के मौके पर हमें दावत दी गई थी। सर्वधर्म सम्मेलन हुआ और उसमें हमारा खिताब था। तो उसी मौके पर हम हज़रत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए। तो ये जो बारगाह है ये हज़रत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के भाई की बारगाह है, हज़रत सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो कोलमपल्ली से हम चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं हज़रत की बारगाह में। अब हज़रत सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं हज़रत सैयद नूर आलम हुसैनी अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत सैयद नूर आलम हुसैनी अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं हज़रत सैयद जलालुद्दीन अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको चंदा हुसैनी के नाम से जाना जाता है। आपका मज़ार मुबारक गूगी शरीफ में है। तो जो हज़रत के वालिद मोहतरम हैं सैयद नूर आलम हुसैनी अशरफ़ी और हज़रत के जो दादा हैं हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों बुज़ुर्गों के मज़ारात जो है वो गूगी शरीफ में हैं। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हज़रत सैयद चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के जो पीरो मुर्शिद हैं वो हज़रत आरिफ बिल्ला बिन ज़िया रहमतुल्लाह अलैह हैं। और उनके जो पीरो मुर्शिद हैं वो हज़रत सादुद्दीन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और हज़रत सादुद्दीन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद मखदूम सिमना वहदुद्दीन तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो हज़रत मखदूम पाक का जो सिलसिला है वैसे तो हाजीउल हरमैन मखदूमुल आफ़ाक़ हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए और उनकी औलादों के ज़रिए आगे बढ़ा है। लेकिन ये जो बारगाह है, इस बारगाह में जो फैज़ पहुँचा है वो हज़रत मखदूम बाग के बाद में हज़रत सादुद्दीन ज़ंजानी और हज़रत सादुद्दीन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद में हज़रत आरिफ बिल्ला बिन ज़िया रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों बुज़ुर्गों के मज़ारात गुलबर्गा शरीफ में हैं। और फिर हज़रत आरिफ बिल्ला बिन ज़िया के बाद में हज़रत सैयद जलालुद्दीन हुसैनी जो सैयद चंदा हुसैनी के नाम से जाने जाते हैं, उनके बाद में ये सिलसिला फिर उनकी औलादों में आगे बढ़ा। हज़रत सैयद चंदा हुसैनी के बेटे हज़रत सैयद नूर आलम हुसैनी और एक बेटे उनके हज़रत सैयद शम्स आलम हुसैनी जो कुतुब
چکائے چور ہیں۔ اسی طرح سے پھر سید نور عالم حسینی کے 5 فرزند ہوئے اور ان 5 فرزندوں کو الگ الگ مقامات کی ذمہ داریاں دی گئیں، الگ الگ جگہوں پر ان کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا۔ تو ایک بزرگ تو کولم پلی میں ہے جن کو حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک شہزادے حضرت سید نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ یہاں ہیں یعنی کوئل کنڈا میں۔ تو آپ کو فاتح کوئل کنڈا کہا جاتا ہے، اور حضرت یہاں اپنے بزرگوں کے حکم سے تشریف لائے تھے، اور جب یہاں تشریف لائے تو یہیں پر آپ نے قیام فرما لیا۔ اس زمانے کے بڑے اتار چڑھاؤ تھے، سیاسی اتار چڑھاؤ، تو حضرت کی اس پر بھی بڑی گہری نظر تھی، اور جب یہاں تشریف لائے تو یہاں کے ماحول پر حضرت نے پوری طرح سے اپنا روحانی رنگ چڑھا دیا، اور حضرت کے آنے کے بعد میں یہاں کا جو ماحول تھا وہ اسلام کے رنگ میں رنگ گیا۔ تو تبلیغ دین کی، لوگوں کے دل بھی صاف کیے، لوگوں کے دلوں میں جو اندھیرا تھا اس کو بھی دور کیا، اور اسلام کے چراغ سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ تو حضرت سید عبد الرحمن چشتی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ بہت عظیم بارگاہ ہے، آج سے تقریباً 550 سال پہلے کی یہ بارگاہ ہے۔ اس بار جو عرس تھا حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی حضرت کے جو بھائی کا عرس تھا، وہ 550واں عرس تھا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بارگاہ کوئی نئی بارگاہ نہیں ہے، بہت پرانی بارگاہ ہے۔ دیکھیے، جب تبلیغ اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، دین کی اشاعت کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں ان بزرگوں کو قطعی طور پر فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ صوفیاء کرام کے تذکرے بڑے کم ملتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور جان لیں کہ اگر آج اسلام کی صدا ہے، اگر آج ہر طرف اذانوں کی آوازیں ہیں، اگر آج قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہم مخلوق کے سامنے نہ جھک کر خدا کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ جو ہماری زندگیوں پر احسان ہے وہ انہی صوفیاء کرام کا احسان ہے جو ملک کے الگ الگ حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہی صوفیاء کرام نے بندگان خدا کی خدمت کی، اللہ کے بندوں سے رابطہ اچھا کیا، اور اللہ کے بندوں سے تعلقات مضبوط کر کے انہوں نے دین جو ہے وہ بندوں کے دلوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ جو بارگاہ ہے حضرت سید شاہ عبد الرحمن حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، سید شاہ عبد الرحمن حسینی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی بارگاہ میں آپ اس وقت سیدھے یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سید عبد الرحمن حسینی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور سید نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں۔ آپ کا مزار مبارک یہاں کوئل کنڈا میں ہے، اور کوئل کنڈا تلنگانہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اسی قصبے میں یہ بہت عظیم بزرگ ہیں۔ ہم جن راستوں سے جن راستوں سے گزر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، وہ راستے آج کے زمانے میں بھی بڑا پتلا سا راستہ تھا، اور پہاڑوں کے بیچ میں سے راستہ نکالا گیا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس زمانے میں حضرت یہاں تشریف لائے ہوں گے وہ زمانہ کیسا رہا ہوگا۔ اب تو ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ راستے آسان ہو گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں نے کتنی محنت سے اور کتنی مشکل سے دین کی تبلیغ کی ہے، اس کا اندازہ ہمیں تبھی ہوگا جب ہم کبھی پیدل سفر کریں اور ان اللہ والوں کے حالات کو ہم جاننے کی کوشش کریں، ان تمام چیزوں کو ہم خود محسوس کریں گے، تبھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے تبلیغ دین کے لیے، اور بندوں کا تعلق خدا سے جوڑنے کے لیے، اور بندوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہاں یہ پورا قبرستان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر اور بھی قبریں ہیں، اور یہ تمام جو قبریں ہیں یہ حضرت ہی کے خانوادے کے لوگوں کی ہیں، حضرت کے سجادگان کی بھی ہوں گی ان میں، اور حضرت کے خانوادے کے لوگوں کی بھی ہوں گی۔ تو یہ جو بارگاہ ہے حضرت سید شاہ عبد الرحمن حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی، کوئل کنڈا کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے تلنگانہ میں۔ جب بھی آپ ادھر سے گزریں تو میں یہی عرض کروں گا آپ سے کہ آپ ضرور یہاں تشریف لائیے اور حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیجیے۔ یہ خانوادہ اور اس خاندان کے تمام افراد نے تلنگانہ اور کرناٹک میں بڑی دینی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی یہاں ہے، اور اسی طرح سے مخدوم سمنا وحد الدین طارق السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیضان ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر اس سلسلے کے کوئی بھی بزرگ آپ کے شہر میں ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کریے گا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا فنش؟